Halo, balik lagi ke channel ini. Gua Apip. Aku Santi. Jadi sekarang kita bakal nonton Agent Kim Reactivated episode 7. Oke, jadi di episode sebelumnya akhirnya mereka sebenarnya bukan mereka ya. Awalnya cuma DMK menerobos masuk ke rumah Jugang Chan, tapi ternyata Jugang Chan sudah ini ya kenal sama Wamen, Wakil Menteri Pertahanan. Betul. Gue lupa pertahanan kalau nggak keamanan ya. Pokoknya itu. Akhirnya si DMK diomelin guys. Terus disuruh pulang lagi. Tapi sebelum itu si ininya juga datang, si Kimnya. Ya, tapi cuma mengawasi kan. Iya. Tapi ternyata DMK itu cuma mengalihkan perhatian Jugang Chan dan mengambil si Minji. Diam-diam. Menyelamatkan ya. Iya, diam-diam menyelamatkan Minji tuh Iya. dari yang si teman kantornya Kim sama Iya. tempat laundrynya tuh. Itu. Jadi ketemulah mereka. Dibawalah Minji itu ke Markas DMK. markas DMK, betul. Iya. Dan akhirnya baru Kim dan kawan-kawan berusaha menyelamatkan ya. Betul. Dan si siapa? Jinchul bawa senjata. Oh, senjata yang ada yang palsunya. Iya, cuman apa ya? Kata Peluru mereka, kosong. ya peluru kosong bilangnya, peluru Karena hampa. kelihatannya sih mereka tetap berprinsip untuk tidak membunuh orang-orang ya. Karena kan bagaimanapun DMK ini hanya menjalankan tugasnya, bukan Betul. kriminal kan mereka. Sama mereka kan sebenarnya juga DMK ya, termasuknya si Ya. Jinchol sama Sonwoo, ya kan? Iya. Mereka itu kan salah satu dari DMK juga, DMK. guys. Cuman pensiunan kan mereka kelihatannya. Iya, iya. Itu guys. Sampai di akhirnya Kim datang dengan mengancam ininya wakil menterinya pakai benang. Gak kelihatan sama sekali kalau dia tuh ternyata tuh dijerat gitu loh guys. Iya. Bener-bener pas udah mulai mendekat baru kelihatan ternyata tuh ada garisan. Aduh, ngeri banget sih. Dan di situ akhirnya Minji melihat sosok bapaknya yang asli ya. The real bapaknya agent, gitu. The real agent Kim. Kebayang nggak sih lu setelah berapa tahun ya, 15 tahun mungkin ya Minji ya. Iya. Menganggap bapaknya tuh cuman karyawan bank biasa. Tiba-tiba bapaknya menyandera orang begitu. Pasti kayak, wah gila, keren juga bapak gue. Gitu pasti. Ini gue kayaknya salah dimensi deh. Gue kayaknya lagi mimpi deh gitu. Tapi sebenarnya Minjinya sendiri udah punya basic pertahanan hidup ya kelihatannya ya. Kayak dari yang dia ditaruh di apa namanya itu tempat pendingin, itu juga bisa keluar, bahkan bisa mukul si Mincul ya kan. Mancul gitu kan, itu mereka jadi itu kayak keren aja gitu sebenarnya. Si Minjinya sendiri udah punya basicnya mempertahankan diri, punya bakat lah. Karena kan ya bagaimanapun tetap darah bapaknya mengalir ke dalam dirinya, ada turunannya lah guys. Turunan. Sebelum kita mulai, buat kalian yang belum subscribe, kalian bisa subscribe dulu. Jangan lupa cemilannya. Sekarang kita nonton aja Agent Kim Reactivated episode 7. 야, 김 중사, 일단 총 내려. 내려주십시오. Ini flashback. 존재 자체가 외교 문제라고요. 야, 방대위! 여기 너 혼자 있어? 앉아. Jangkrik tanah. 내려진 놈인데 지금 선배님들께서 우려하시는 것처럼 놈을 사회에 풀어놓는 건 위험 요소가 너무 많습니다. 이참에 우리 쪽에서 먼저 제거해버리는 게 전역시켜. 매번 작전 때마다 이번 작전만 완수하면 사례를 주겠다. Bagus pak, 우리가 약속을 번복한 게 한두 번이 아니야. begitu dong. Kalau jadi pimpinan. 교수님이 harus bisa dipegang omongannya. 그동안의 노력을 참작해서 살려주는 것으로 결정한다. 이상 나가봐. Berarti di si jangkrik tanahnya pengen banget mati ya si Kimnya ya. Dari dulu benci banget kayaknya. 보십시오. Bukan. 분명 후회할 날이 올 겁니다. 전업자 표정이 왜 이래? 그러게 왜 휴가 잘린 이등병을 몰라보이냐? 현 시점 우리나라에서 가장 행복한 인간이야 너. 뭐하러 왔어? 뭐하러 왔어? 형이 너 주려고 이거 싸왔다. Tahu. 크게 한 입 먹어. 그래야 다시는 이런 데 안 오는 거야. 자, 실수하냐? 자. 역시 고조 이거의 자유의 맛이다. 그렇지.
연락할게. 지금 파티 같은 거 할 분위기는 아니지. 둘이 갈래? 그러든가. Boleh. 너 그럼 옷 갈아입고 와. 그럼 넌 이발하고 와. 왼손으로 머리 받치시고. 아버님 혼자 괜찮으시겠어요? Sedih. 밥상 다 차리니까 오는 것 좀 드셔. 자, 토랑 내가 가져와. Oke. Penting banget. 조준 유지. Kasian banget sih dia. 셋입니다. Galau. 둘. 대한민국 안보 차관이라는 인간이 Takut. 군인한테 총발이란 명령을 해! 새끼 죽고 싶어! 지금 등장! 너 똑바로 판단해! Sejak tanahnya ngapain sih? Kata. 모두 총기 버려! Oh, mama melulu. 잘한다. 그래야지. 자, 총 버려. Dianya aja lah. Dia ditembak juga kayak nggak ada yang kenapa. 일단 꺼야지. Eh, 버리라잖아. 아, oh ini. 이거 실탄이야. 총 버려. 빨리. 빨리! Keburu habis nanti. Iseng banget sih. 왜? Bisa. Awas ih. Jangan ngadi-ngadi sih. Tahu belum lolos juga. Takut. Ih, gara-gara dia nanti ketembak aja. 늦어서 미안하지. 넌 뭔데 안 올라가 이 땅끄지야. 아, 자존심. 오케이 인정. 아, 이거 이건 그냥 크레모아가 아니다. Bom. 소리와 움직임에 반응하는 특별 크레모아야. 힘든 거는 다 무리시키고. 집중해. 이제 끝났어. 근데 우리 못하고 가냐? 내 활화상. 오케이. 운전은 주인공이. 바쁘다. 죄송합니다. 좌우당근! 이 스위치를 누르면 시작이야. 손 번쩍 들어! 번쩍! 귀에 붙여! 그렇지. Lucu banget, sumpah. 좋아. 무궁화 꽃이 나라. 피었습니다. Gak boleh bergerak dah. Iya. Kalau bergerak gitu dah. Katanya kan meledak, tapi nggak tahu. Bisa jadi cuma bohongan. Bentukannya lucu banget, sumpah. Iseng nih. Tetap nyoba. Aduh, si itu anak mana ya? Junggang Chan-nya. Yang siap-siap. Ki Bang Chan kan nggak tahu kan videonya. Tapi pasti dia ini nggak sih? Ya mungkin perlu waktu. Mereka nggak tahu ya kejadian di bawah. Oh iya. Blow on. Masa nggak ada CCTV ya? 뭐야 이거? Aduh. 알아서 피하겠지. 시도 끄고 전부 내려. 야, 네 직장 동료분들 진심이신데. Kenapa sih berlima harus di mobil kecil gitu? Tadi kan ada banyak mobil padahal ya. Kan dikasih mau kuncinya cuma satu.
Kok pada keluar 딸을 semua sih? 찾으면 통화하겠다고 약속하셨죠? 설마 잊으신 건가요? 약속을 지키는 건 민지 안정이 보장되고요. 약속 꼭 지켜. 정대리, cepet ih. 아니 멀쩡한 차를 이렇게 박살 내면 어떡합니까? 내 차는 아니지만. Nggak ada spion. Satu doang. 약속 지키라는 거. Percaya amat sih. Harus keluar dulu sih, lama ya. Lah, Bercanda terlalu baik ini. iya. Nggak mau nabrak orang, nggak mau nabrak palang. Pistolnya dilepas. Apa? Apa ini siapa? 진짜로 정말 빨리 가자. 나 이제 한숨 돌려도 돼. 민지가 부르잖아 임마. Oh iya. 민지야. Aduh, lagi fokus ini. 왜? 어디 아파? 아니야, 나 괜찮아. 나보다 아빠가 더 안 괜찮은 것 같아. 아빠가 괜찮아. 아무렇지도 않아. 야, 괜찮긴. 니네 아빠 아까 총도 맞아. 힘들었지. Nggak bisa lihat kondisi doi. 배고프지? Kenapa sih, Cicu? Ini udah 3 hari tuh kagak makan. Iya, minum. 아빠가 너무 늦게 구해줘서 미안해. 다시는 아니야, 아빠. 내가 미안해. 내가 아빠 걱정시켜서 미안해. 내가 그렇게 아프게 얘기하고 가서 미안해, 아빠. 야, 민지야. Ada mulut bunyi. 민지 배에서 나는 소리야? 아니 대체 얼마나 굶은 거야? 이제 분야 상봉 끝났으면 우리 밥이나 좀 먹자. 응? Ada makanan sih. 응? 내가. Nah, dia tuh beli makanan 뭐 있어서? kagak 아무거나 di 먹어도 되냐? Kagak dibawa lah. kagak dibawa ya. 가자. Ini kartu kreditnya masih dibawa sama dia. Kartu kredit siapa? Si Jangkrik Tanah. Oh iya. Sumpah sempet Bisa gitu banget. ya, Aduh iya. kan. Nggak bisa gitu, beli makan satu aja. Bungkus. Kok dia bisa tahu? Berarti mantau ya? Apa deket? 네, 회장님. 어떤 놈이야? 거리 때문에 정확하지 않습니다만 체형과 복장을 봤을 때 여자의 아빠로 보입니다. 둘 다 데리고 와. 마무리까지 내 눈으로 직접 확인해야겠어. Gampang banget lo ngomong. DM aja satu grup kagak bisa. 같은 딸 키우는 마음. Kelihatan lebih jago penjaganya sih. 용서를 부탁드립니다. Penjaganya juga Ngchan tuh. Saya perlu bawa rombongan juga. 잘 먹었다 진철아. 아, Mereka mau kemana ya? 더 먹으려 그랬는데 사왔다, 삼촌. 어? 야 이제 우리 거기 있는 장어 다 먹었어. 진짜로? 그래. 장어가 떨어져서 만든 거지. 감정거를 확보해. Yuk fokus yuk. 야나 장어까지 사주고 이렇게 욕까지 먹어야 돼. Nah, lu mah kagak fokus sih. Apaan itu ceritanya? Mau digotong. Mobil-mobil. Set, keren juga. 야 잠겼어. Tiba-tiba jadi bengkel. Dadakan di pinggir jalan. 센터 같은 거야? Bener. 재밌겠다. 뭐가 재밌을 것 같냐? 우리를 수출하려는 거야? Cuma 이제 집에 한번 가기 힘들다. deg-degan. 괜찮아. 나 아빠 딸이잖아. Tuh kan, basicnya ada emang bagus itu Minji. Kalau gue udah panik kayaknya. Berarti nggak bisa keluar sama sekali berarti ya? Nggak bisa udah. Tadi kelihatannya udah diblok semua. 나갈 수 있겠냐? 나갈 수 있겠어?
Nggak kelihatan gitu bisa keluar tuh. Berarti. 아픈 사람입니까? Ya. 자자. 이거는 이상 없어. 그냥 수면 가스 같아 수면 가스. 잠깐만 기다려. 참으려고 하면 힘드니까 그냥 잠들면 돼. 아빠 옆에 있으니까 걱정하지 말고 알았지? 내가 잠안 자고 한 달도 못한 사람인데. 진짜 순천 삼촌은? 신경 쓰지 마. 김수아. Lagi sih. 인지. 잠깐만 자고 있어 주인공. Minjinya lebih cepat tidur sih daripada ininya. Ya kan nggak terlatih dong. Iya sih. Kalau dia kan tadi udah terlatih, kata 1 bulan aja nggak tidur. Wah, di mana ini? Pada bawa apa ya? Wah, mau dibunuh hidup-hidup dah. Kayak dikubur hidup-hidup. Kayaknya sih bapak 확인해봐. si Jugang sana mau ketemu Kim dulu kan tadi bilang. Pasti Kim sama si siapa? Hansu. Hansunya nggak tidur berarti pura-pura doang. Iya. Mundur mobilnya. Nyala lagi. Harusnya nggak bisa nggak sih? Udah masuk tah juga pecannya. Jinjol. Iya jujur. Tidur. Kan tadi bannya padahal udah di itunya. Tuh udah. Kempes. Iya kempes. Bangun pak. 이게 되네. 야 이게 된다. Yang bilang nanti penjaganya kenal ternyata sama Minjinya hilang. Minji. 아직 이씨. Itu Minji. Iya. 정신없이 안 Sempat. Ini Sempat sempat iklan dulu dia. 것 같은데. Aduh. 나 민지 여기 있었구나. 아우 추운데. 아 괜찮아. 한참 클 텐데. 어우 1호차 출발시켜. 없다. 아우. Jangan terpisah mobilnya. Awas. Ah, 곧 죽을 놈이 그건 알아서 먹어. Bawanya kerambit. 오. apa aja. 카리비리. 너 해외 파구나? 해외 어디야? 어디야 어디? Masih sempet ngobrol ih. Asik. Ayo lompat. Selama nggak ada yang bawa pistol sih sebenarnya. Menang mereka. Iya. Wih. Terbang. Au. Lagian nggak kefokus. Wih, keluar, langsung keluar. Kenapa nggak ngerangkak aja sih? Lama kali kalau orang. Wih. Jalan begitu aja dia jago. 야, 까마보는데 치는 거 있어. 나 지금부터 한 대도 안 맞아. 들어와. Kabur. 근데 너 Untuk punya permennya. Kok yang nyetirnya nggak lihat
Nggak lihat inian ya? Nggak lihat spionnya atau ada yang... Oh, Seatbeltnya lepasin dulu lah. Tahu gue mah ada orang keluar. iya. Jauh kayaknya. Aduh. Ayo keluar aja lah. Aduh. Sempet ya. Awas. Aduh. Wih, keren banget refleksnya. Gila. Yo, jemput satu orang lagi yo. Ketinggalan satu. Jangan dilupain. Parah ada tangan. Kirain dia bakal menang. Tapi dia udah. Kayaknya yang kuat sih juga ngecannya ntar. 드디어 나왔다. 지구다다 센 놈 처음 본 표정. Enggak, langsung panik. 다리가 막 후들후들 떨리지. 이상하게 막 추운 것 같고. 살릴 수 있나 그러니까. Kira mau dikeluarin. 안경 쓴 아저씨들은 Awas. 건드리지. Wih, ditendang dong. Ya, Oh my god. 도대체 이놈들은 정체가 뭐지? lu salah lawan pak. 그날 우리한테 무릎 꿇었던 사람이 맞나? 그냥 아저씨였잖아. 왜지? 뭐야? Drama banget sumpah. Oh ya kacamata semua ya. Mana itu satunya? Ini lagi dijemput. Pojok dia. Enggak kok, habis kok ini. Nah maksudnya gaya bertarung dia tuh nggak boleh di pojok gitu loh. Kan dia butuh area kan buat loncat-loncat. Nih, wow. Nih, gua mau gerak dulu. 나 다 막은 거다. Oke. 아니 근데 니들 안 힘드냐? 안 아파? Dimasukin ke ini semua ke lubang. Masih aja lanjut. Wih, jadi ini malah jadi kuburan massal mereka. Gali lubang buat sendiri. 나 가야 되는데. 왜? 집에 정수기가 쉬고 있거든. 야, 이거 한번 Jujur. 절대 안 돼. Kirain bakal domelin istrinya. Nyetir lagi dia. Ini mobil beda lagi ya? Beda lagi. 이제 다 해결됐으니까 앞으로. Udah diurus apaan? 남 실장이 당한 것 같습니다. Lu ngeremehin mereka pak. Ini Mereka bisa tahu ya? tiga agen terkuat. Berarti ada yang masih hidup tuh buat ngabarin ke situ. Kan nggak ada yang mati. Oh iya. Mereka nggak ada yang ngebunuh. Tepar doang ya. Kalau menurut gua kalau misal mereka berniat ngebunuh, ini udah selesai lebih cepat. Iya. Karena semua dibunuh. Tapi mereka kan nggak mau ngebunuh ya. Ini kira-kira ini kemana nih? Lah, sih? Malah masuk ke kandang macan. Mau nyelesain semuanya. 집 좋다. 마무리할 게 있어. Sangat-sangat gentleman sekali. 너답다. 학부 면담인 건 아주 극성 학부 야, 차나 좀 돌려놓자. 그래 돌려놔. 돌리자고. 어서 돌려라. Nggak ada yang mau nyetir. 나 많이 싸웠어. 가위바위보. Jujur.
Dia siapa sih katanya? Udah lah, turun tangan gue kata dia. Halo, Assalamualaikum. Tiba-tiba ada rapat keluarga nih. Mati disuruh duduk. 남 실장이 당했다길래 무슨 함정이나 속임수인 줄 알았는데 아버지로서 부끄럽지 않아? 난 아버지로서 마땅히 해야 할 일을 했을 뿐이야. 내가 좋은 제안을 하나 할게. 서로 악연은 덮기로 하고 내 밑에서 일해. 자식 키우려면 돈 필요하잖아. 부모가 무능한 건 죄야. 능력도 없는데 애를 낳는다. 난 너희 부녀를 위해서 호의를 베푸는 거야. 지금 당장 전화 한 통화로 애초에 없었던 일로 만들 수도 있고. 민지를 위해서 너를 제거한다. 뭐? Apanya itu dia ceritanya? Tuang katanya mah. Oh. Ya, dua lah, tulang patah. Nah gitu dong. Gitu dong, ada perlawanan gitu. Enggak. Oh, enggak. Jarang-jarang ada yang pukul duluan tuh. Oh. Biasa karakter utama malah Kena duluan. kena duluan. Tapi dia kocak ya. Maksudnya pukulnya langsung tulang rusuknya tuh. Kalau orang kan kayak langsung dadanya mungkin kan. Au. Kirain jago pak. Terus kena duluan sih. Iya. Apa mungkin karena udah nggak pernah terlatih. Bisa jadi. Tuh samurai. Digunain. Malah nyuruh penjahat. Tuh kan? Kasih kesempatan buat siap-siap. Itu dia masih pegang samurai ya? Buset, gila. Ah, Patah lagi lah satu tulang rusuk. masih di tempat yang sama. Ah. Belum sih minculnya muncul ya kan? Minculnya muncul lah, buyang amat. Paling Hyerinya datang kalau nggak Minjinya. Tapi tadi kayaknya Harry-nya nggak di sini. Asik. Minjinya berarti. Wah, nggak mungkin sih. Kan paman-pamannya kudunya jagain. Ya datang sama mereka. Ngapain sih? Mau kemana kalian? Ya, kabur tah? Apa nyari pistol? Tolong, mana udah nggak ada lagi penjaganya sama sekali. 연답을 어떻게 했길래? 그래 도망가 그게 네가 살 길이다. Asik. Aja sih. Wah. Ditahan kan. 민지야. Kata dia nggak mau bapaknya jadi pembunuh. Cuman gimana kelar ini kalau ini orang nggak dibunuh? 내 딸한테 용서를 빌어. Oh, nanti dia matinya sama Mincul kayaknya. Ah bisa jadi. Dibalik posisinya. 우리 해리를 대신해서 사과할게요. 같은 딸 키우는 마음으로. 나 그렇게 용서를. 같은 딸 키우는 몰라요. 마음으로 헤아려 주시고 부디 용서를 부탁드립니다. 자수하세요. 아저씨도 해리도. Tapi sebenarnya percuma. 모래알 Ya, 하나에도 kan udah disuap orang-orang dia. 천근 바위 덩어리가 되는 법이거든. Udah dibiarin aja, masih hidup.
Dia kan sebenarnya berbahaya ya. Tapi nggak seberbahaya Kim sih. Kalau kamu udah Pak tobat, nggak pada lo Ranger lagi. Lalu muncul datang. Kakak tobat kan. Iya, kalau mukanya begini nih biasanya nggak tobat. 4 jam buset. Capek tuh. Maksudnya nggak ada yang nolongin sama sekali. Waktu. Nggak ada. Nggak mungkin. Tuh kan. Kalau emang dia mau ngebunuh pasti udah habis lu dari awal. Soalnya tadi pistolnya beneran kan yang dia gitunya tuh. Apa ini maksudnya? Udah di depan mata semua tah. 오늘이 마지막이겠죠. Mau menyerahkan diri ya. Aduh, udah lewat berapa hari? Perlu dijelasin dulu nggak sih, Pak? Perlu apa? Makan dulu lah. 생일 Lapar 케이크 tuh. 없어서 좀 그런가? 상했더라고. Kuenya udah 괜찮아. 배고프지? 얼른 먹자. 밖에 있는 군인들 Kasihan, Apa kalau juga kita lapar. Kulkasnya. 나 때문이지. 나 구하려다가 아빠 그냥 도망치면 안 돼? 어? 그냥 아무것도 생각하지 말고 Kamu sendiri sih bisa 아빠랑 mbak. 쉽게 도망칠 수 있잖아. 아빠는 북한에서 왔어. 아주 위험하고 거칠게 살았었는데 어쩌면 나 같은 사람도 평범하게 살 수 있지 않을까 하고. 엄마는 어떤 사람이었는데? 민지가 태어난 날 엄마랑 약속을 했어. 괴로운 과거는 모두 잊고 민지 아빠로만 살기로. 내가 하도 속을 썩여서 가끔은 힘든 적도 있었는데 아빠는 민지가 그렇게 커가는 거 보면서 Makan 언제 다시 dulu 만날 nggak 수 sih? 있는데? Nggak bisa. 모르겠네. 돌아와. 기다릴게. 다른 사람 아빠도 아니고 내 아빠니까 돌아올 수 있어. 혼자서 기다릴 수 있겠어? 당연하지. 근데 갑자기 아빠 생각이 났어. 아, 맞다. 난 혼자가 아니지. 아빠가 걱정할 텐데. 아빠도 나랑 똑같았을 거니까. 아빠도 혼자가 아니니까. 내가 있으니까 나 씩씩하게 혼자 기다릴 수 있어. Masih episode 7 nggak sih? Kelamaan. Sedih. Oh, hadiahnya akhirnya datang. 이게 뭔데? 생일 선물이 너무 늦었네. Harga 3 juta. 우리 딸 생일 축하해. 요즘 애들은 엄마 아빠한테 하나씩 준다더라. Apa coba? Foto. Pas foto. Nggak penting. Banyak ini mah. Tersebar di mana-mana kalau di rumah mah. Kulkasnya masih nyala coba. Dingin berarti. 너무 생겼어. Kan kalau kebuka pintunya nyala kan. Makan dulu nggak sih? 민지야, Ya, 먹자. mari buka. 먹습니다. Nah, akhirnya makan kan. 근데 저 냉장고 왜 저러고요? 아, 진짜 현준이 누굴 때로 잡아놔봐. 저 도둑 들었었어. 좀 천천히 먹어. Tiba-tiba udah bersih aja.
Sangkanya pada bingung kali. Cuma nangkap satu orang doang aja tuh. 이 친구한테 소용 Gak akan berguna 형 buat 조건을 전달받으셨죠? 민지의 안전을 약속해 주기로. 걱정 마. 나 대한민국 포스타. 부탁드립니다. Jangkrik Tana kenapa mukanya nyebelin banget sih. 그래, 잘. Awkward banget, awkward. Oh sih, temen-temennya nggak ada yang ituin sih. Ada siapa? Teler mereka. Oh, mereka ngasih teler. Ngantuk banget kayaknya. 거기서 차에 자는 것도 제발 안 해! Permen. Kan? 장어랑 그동안 먹고. Ah. 자연산으로 쳐가냐? 오토바이 주광찬 집에 세워놨어. 그거 찾아가. 네 거야. Terus udah ditinggal aja tuh bocilnya. Baru selesai diculik. Ini masih ada agen DMK kan? Tidur yang benar dulu nggak sih, Mbak? Udah tidur kan tadi? Iya, gara-gara itu ya. Gara-gara gas. Gas. 민지야, 생일 축하해. 이거 비싼 거야. 아껴 입어. 대표 변호사 이시영입니다. 보안은 문제 없겠죠. 우리 법무팀도 모르는 사건을. 걱정 마십시오. 우선 따님부터 해외로 출국시키세요. Wah. Wah, itu bola emas. Iya. 경찰 쪽은 내가 잘 정리해 보죠. Mau apa lagi sih Pak? Kabur gak sih dia? 1개국 강등. 이 정도 징계로 끝나는 걸 다행으로 알아. 괜찮냐? 걔도 괜찮겠지. 자냐? Kayak dia lebih, kayak dia lebih tenang di situ deh. Siapa lagi nih? 거저고 차는 없지만 많이 드셔라. Oh, 상황을 예의주시하면서 남북 간 대화 Jadi obatin. 외교적 노력을 이어간다는 방침입니다. ini juga belum selesai ya. Tenang, masih ada 3 episode ya. Oh, Disuruh merenungkan diri, guys. penjaranya beda kelas. 오리선에서 Ya bakal Presiden. dimanfaatin lagi tuh si Iya. agen gamenya. Kelihatannya iya. Kayak gini oh berarti dia udah siap mati banget ya? 이송하라는 명령이 내려왔습니다. 매뉴얼대로 진행될 테니 협조하십시오. Udah siap mati banget ya. Akhirnya tidur juga. Gue balik lagi ke Enggak. mana mimpi tah. Atau mungkin diubah sedemikian rupa biar
kelihatan di utaranya tuh. 이제 정신이 좀 들어? 내래 물어보고 싶은 거야 아주 많아. 고향에 돌아온 걸 환영한다. Mimpi. Iya, masa udah balik ke utara lagi sih? Nggak mungkin juga sih mereka menyerahkan. Iya lah. Oke guys, episode 7 sudah selesai. Ini lagi dar-dar banget sih. Kayak nggak dikasih napas untuk gitu. Tapi ini jatuhnya mirip episode terakhir ya. Iya, tadi aku kalau nggak ngeh tuh pasti ini kayak udah bentar lagi udah selesai gitu. Iya, aneh banget. Tapi ternyata kan emang belum ada ya, si pertama kan adiknya Nam itu kan juga belum selesai. Terus Mincul juga belum selesai. Terus ya Hyeri-nya gimana juga belum selesai kan sebenarnya. Jadi masih ada ya, makanya masih ada 3 episode lagi guys. Sebenarnya nggak ada yang selesai ya, dari mulai kasus Jugang Chan, terus yang Agen 66. Ya bahkan si Kimnya sendiri ini masih ngambang, dia bakal gimana ya kan. Tapi dia tuh berarti udah siap mati banget ya, kayak misalkan ditangkap gitu tuh udah gitu. Ya udahlah, mau diapain aja lah, suka-suka lo gitu. Gue udah menyerahkan diri gitu kan berarti. Tapi jujur seru banget sih, ternyata bahkan pengawalnya Jugang Chan aja tuh kalah gitu kan. Padahal kan kelihatannya pas berantem itu kan dia paling jago ya. Makanya si Jinchul tuh bilang kayak, gimana, bergetar kan lo ketemu sama yang jauh lebih lebih kuat dari lo gitu. Seru sih, seru banget. Sebenarnya kan bagaimanapun 3 bapak ini kan agen-agen terkuat pada zamannya kan. Iya. Bukan pada zamannya, bahkan sekarang juga mungkin masih Ya masih kuat ditakutin gitu. orang si Iya. jangkrik tanah aja cupu ya kan. Iya, cuma sebenarnya masih nggak masuk akal tuh si jangkrik tanah ini kenapa harus nyulik Minji ke markasnya gitu loh. Iya. Ya kan? Kenapa harus dibawa Minji ke markasnya? Padahal kan memang sudah sesuai kesepakatan kalau Minji aman gitu udah sampai rumah, si dia bakal menyerahkan diri. Ya, Ya, dianya kelihatannya dendam banget sih sama si Kim. Makanya kan ada titik terlemahnya si Kim itu kan Minjinya kan. Makanya mungkin si jangkrik tanahnya tuh ya obses untuk ngambil Untuk Minjinya. ngalahin, Iya, untuk ngalahin si buat Kim ya. ngalahin Kim itu. Tapi sebenarnya kalau melihat secara realistis lingkup yang lebih luas, berarti bagaimana dengan nasib si anak istrinya, teman-temannya gitu loh, ya nggak sih? Kalau si Kim kan udah nggak punya istri, anaknya juga sudah sepakat bakal dilindungi. Iya. Tapi kalau yang anak istrinya mereka Hansu itu, sama Jinchul. Tapi kalau Jinchul kan ngeliat kan ada istrinya gitu kan ya. Iya. Tapi kelihatannya mereka juga kayak udah bodo amat gak sih? Mungkin karena emang sudah dari awalnya tuh emang kayak gitu kan. Mereka tuh berarti kan punya hubungan yang dari awal udah tahu bakal LDM jatuhnya gitu ya, hubungan yang gak jelas kayak gini. Ya bahkan anaknya Jinjul sama Hanso aja kan nggak dipublis kan, nggak ditontonkan. jadi kelihatannya memang bukan masalah LDM atau gimana ya, tapi kalau menurut gua series ini membatasi untuk tidak sampai ke arah sana gitu loh. Iya. Soalnya bakal panjang banget mungkin kalau sampai meluas ke Iya. sana. Tapi pokoknya bisa jadi mereka tuh hubungannya yang ya udahlah gitu, karena lu dari gua kenal lu tuh juga udah begini gitu kelihatannya. Nggak, bukan masalah itu, tapi lebih ke berarti kan anak istrinya juga dalam kondisi bahaya juga gitu loh, dari inceran. Karena kan ya Jugang Chan-nya tahu mereka bertiga, iya kan? Tapi DMK juga tahu. kayaknya nggak sampai gitu deh. Jugang Chan kayaknya nggak sampai tahu deh. Kan tahu anak buahnya kan pasti ngelaporin dia nggak ada teman-temannya Kim. Iya, tapi kan mereka sendiri tuh nggak tahu mereka itu siapa, ngerti gak sih? Kim itu siapa, temen-temennya itu siapa. Kan tadi kan dia cuma kayak ada yang menyelinap masuk ke DMK, tapi nggak tahu siapa. Iya. Terus si Minji akhirnya diambil, dia juga nggak tahu siapa gitu kan. Kelihatannya itu bapaknya gitu kan. Cuma ngomong kayak gitu. Ya emang kayaknya sih intelnya Jugang Chan ini cupu guys. Iya, karena polisi aja tuh nggak bisa melacak Kim, ya kan? Iya.
danger doang paling tulisannya kan, itu juga danger tuh si Korut ya kan yang itunya. Gitu. Jadi menurut aku kayak bahkan si penjaganya Juganchan juga nggak tahu sama sekali mereka ini tiga-tiga ini. Tapi kalau di MK ya pasti tahu. Cuma kan di MK kan ya tahu banget mereka bertiga gimana gitu kan. Jadi menurut aku kayaknya keluarganya mereka ini nggak terlalu dipusingkan gitu guys. Menurut aku. Ya kalau menurut gue sendiri tadi kayaknya membatasi biar nggak terlalu luas. Ya itu juga bisa jadi ya. Yang ngapain juga ngebahasin karena kan nggak terlalu Ya kalau penting dalam film ini sebenarnya aslinya. Iya, tapi kalau logikanya berarti kan ya anaknya juga bakal jadi terancam dong, Ya. ya kan? Sama kayak Minji dong posisinya kan. Kalau Minji aja terancam, sebenarnya kan anak-anak mereka juga kan terancam. Iya. Ya kan Minji sendiri sebenarnya terancam bukan gara-gara si Kim ya kan aslinya. Aslinya tuh kan awalnya gara-gara si Yeri-nya kan. Iya, tapi kan sekarang kan Juganchan tahu mereka bertiga dong. Otomatis kan kalau di tracking, Ya itu tadi aku bilang tracking sendiri pun nggak sebisa itu mereka karena kan ya polisi aja nggak bisa melacak mereka jatuhnya gitu. Kalau menurut aku penasaran sama reaksi Yeri-nya sih, ini gimana si Yeri-nya karena kan berarti dia tahu dong bahwa si orang tuanya tuh kalah, ya kan? kalau menurut gua sendiri nggak bakal dibahas juga terlalu jauh ke Hyerin ya, karena nggak ada hubungan gitu loh. Kita tahu Hyerin itu cuma anak seorang Juganchan doang, tapi bukan yang menjadi titik fokus film ini, ya kan? Jadi cuman apa ya, pembuli doang awalnya, ya kan? Nggak bakal kenapa-napa gitu loh. Dia nggak bakal, menurut gua nggak bakal jadi faktor apapun di film ini. Tapi kan sebenarnya mereka tuh ada fokus di film ini tuh juga soal parentingnya bapak-bapak ini kan ke anaknya. Yang satu ngebelain banget sampai nutup-nutupin segala ya kan. Yang satunya lagi berkorban banget buat nyari anaknya gitu. Jadi sama-sama bapak-bapak yang pengen ngelindungin anaknya jatuhnya gitu. Kali aja mungkin Yeri nanti bakal nongol lagi, dia bisa minta maaf atau dia bahkan keluar negeri. Biasanya kan kabur sih ya kalau misalkan ada masalah kayak gitu langsung kabur keluar negeri tuh orang-orang. Ya tadi aja kan disuruh Keluar keluar negeri kan Iya. Hyerin itu. Itu juga sebenarnya belum selesai ya berarti ya. Iya. Si bapaknya itu tanda tangan buat apa aja. Iya, jadi memang masih nggak jelas gitu loh si Juganchan mau ngapain, kan si Mancol juga mau ngapain. Jadi gue mikirnya ini kok kayak season 2 gitu loh guys. Kayak awal mula season 2 nggak sih? Iya. Padahal masih 7 guys. Iya. 3 lagi. Tebakan saya adalah siapa tuh namanya tadi yang adiknya 66 itu bakal nyelamatin Kim. Pincul bakal ngebunuh Juganchan. Mancul. Mancul bakal membunuh Juganchan. Menurut aku. Kalau Yeri sama si Kim Min-jinya kayaknya bakal hidup normal lagi. Kelihatannya. Kalau yang Jinchul sama Hansu mah harusnya bakal termaafkan sih. Biasanya langsung keluar paling sebentar doang di kurungnya. Gitu guys. Itu prediksi saya di episode 8, 9, 10. Iya. Cuman bener yang jadi masalah di sini adalah tentang Korea Utara sih guys. Ini kan masalahnya kan sudah masalah internasional Iya. ya berarti. Diplomatiknya antara Korea nah Jadi gue mikirnya si Kim ini bakal diaktifkan kembali oleh Selatan. Jadi kayak disembunyikan lagi. Tadi kan kalau di akhir kan kelihatannya kayak diserahkan ke utara ya. Iya. Ya kan? Cuman kita belum tahu apakah itu mimpi atau memang dibalikin. Atau emang rekayasanya Atau si Selatan rekayasa, doang, ya. ya kan bisa jadi. Cuman kalau rekayasa menurut gue kemungkinannya kecil karena terlalu detail, ya kan. Sampai itu kan sebenarnya masa lalu si Kim ya. Iya. Nggak banyak orang yang tahu gitu. Bahkan Selatan menurut aku nggak tahu masalah masa lalu itu. Bahkan sebenarnya Kim juga belum ngerasain hal itu nggak sih? Yang dibakar gitu? Oh nggak tahu deh. Kayaknya belum deh. Kita juga belum tahu itu kan mau diapain kan? Iya, Apa brand gitu kan? Iya. Kayak soalnya tulisannya kan kayak lebih baik mati daripada ditangkap musuh kan sebenarnya. Ya. Itu kan, emang ada tulisannya. Ya makanya gue bilang itu terlalu detail buat menjadi rekayasa Selatan Ya. gitu. Kalaupun rekayasa hanya itu rekayasanya utara. Iya. Ya berarti kemungkinan besar adalah mimpi.
Iya, kemungkinan besar mimpi. Oke. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Buat kalian yang belum subscribe, kalian bisa subscribe dulu. Jangan lupa like and comment. Kita bakal nonton Agent Kim Reactivated episode 8 di video berikutnya. Bye bye. Dadah.